Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad HAFIZ bin HUSSAIN. Nombor pendaftaran 03 DEM 20F1057. Saya dari kelas DEM 2B dan saya dari kumpulan nombor 7. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan kerja amali bagi subjek termofluid DGM 20053. Tajuk eksperimen ini ialah lab 3 berkaitan dengan Venturi meter. Terdapat dua objektif semasa eksperimen ini dijalankan. Yang pertama, untuk menentukan pekali kadar alir atau CD untuk Venturi meter. Yang kedua, untuk menentukan aliran menggunakan Venturi meter. Ini ialah contoh gambar untuk mesin Venturi meter. Seterusnya ialah bahagian-bahagian utama untuk eksperimen Venturi meter ini ialah yang pertama main switch dan yang kedua ialah control valve. Yang ketiga ialah volume tube dan yang keempat ialah sump tank. Yang kelima ialah volume metric tank. Dan yang keenam ialah water block stick. Dan yang ketujuh ialah injak V1. Dan yang ke-8 ialah tube manometer. Seterusnya ialah prosedur dan langkah-langkah semasa menjalankan eksperimen Venturi meter. Yang pertama sekali, on atau buka main switch dan biarkan bendalai mengalir. Prosedur yang kedua ialah kemudiannya kita laraskan atau putarkan injak V1 sehingga paras bendalai dalam tube A dan tube D mencapai paras maksimum sama seperti di dalam jadual yang telah disediakan. Prosedur yang ketiga ialah tutup botol water block stick pada sinki dan mulakan dengan menekan jam randik. Prosedur dan langkah yang terakhir ialah seterusnya apabila paras bendalai memenuhi volume tube sehingga paras 10 liter, kemudiannya matikan jam randik. The next part is the result experiment. So we have conclude and calculate the result. So water level at tube A show the highest among other, while tube D show the lowest water level compared to others. This affecting the time to get faster, only 30.38 seconds before reaching water level at 10 liter. So QT we get for this test is 0.00036 meter cube per second, while Q at we get 0.00033 meter cube per second. The longest time for
the tube A and tube D was the water level at 120 millimeter and 85 millimeter is 50.68 second compared to the others. Next part is discussion about the experiment Venturi meter. So the first step is we let the fluid flow, then the flow rate we change 6 times by opening and closing the discharge valve. Second step is after recording the first test with stopwatch, we need to find height with formula H equal to HA minus HD after time was taken for every 10 liter of water reached. Then from the table 1, we also gain actual discharge with equation equal to volume per time. Then next we need to calculate the theory discharge using the equation, which is Qt equal to A1 square root 2GH per m square minus 1, and the answers was filled in the table 1. In conclusion, in this experiment, we use differential flow meters that are the orifice meter and Venturi meter. This measuring technique, operation and characteristic was used, and by comparing pressure drop that will be calculated that related to the velocity of the fluid in the pipe, and calculating the coefficient of discharge from the data obtained for the orifice meter. High pressure drop is unrecovered. This is due to the flow rate is increased at the opening of the orifice plate, and not much energy is lost, but as it flows through and starts slowing down, much of the excess energy is lost. This experiment was succeed.